Bonsoir, 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 Jean. notre cher Jean. Bonsoir mes amis russes. Добрый вечер, мои дорогие русские друзья. Vous me manquez beaucoup. Я по вам скучаю. Da. Je dois vous parler donc pendant quelques minutes de l'histoire des TAC, des techniques d'activation de conscience. Sylvain vous a évoqué la 4e vague de psychothérapie. Я вам несколько минут сейчас расскажу о том, как создавались техники активации сознания. Сильван вам только что рассказал об использовании техник активации сознания в психотерапии. Ce qui veut dire qu'il y a eu 3 vagues auparavant. Перед этой 4-й волной было 3 предшествующих волны. Voilà, vous voyez que je suis très fort en mathématiques. Вы видите, что я очень силен в математике. La première vague nous intéresse, nous les Français et nous les Russes. Первая волна нас интересует, нас, французов, и нас, русских. Car elle commence aux États-Unis dans les années 1920 à peu près. Она началась в Соединенных Штатах примерно в 1920-х годах. Et les précurseurs, qui sont des psychologues américains célèbres, Watson, James, Вотсон Джеймс, это известный американский психолог, он был предтечей и создателем этой волны. ils sont très jeunes à l'époque Тогда он был очень молод. et ils connaissent tous les travaux de Pavlov. Он очень хорошо знал работы Павлова. Pavlov qui a obtenu son prix Nobel. Павлов получил свою Нобелевскую премию. Et c'est pour cela que ces jeunes Américains considèrent que Pavlov est leur père spirituel et ils appellent la première vague de psychologie comportementale. И он посчитал, что Павлов является его духовным отцом, вдохновителем создания первой волны когнитивно-поведенческой терапии. Et cette influence de Pavlov sur cette première vague de psychothérapie débute en 1920 et va continuer jusqu'à 1970. Вот это влияние Павлова на когнитивно-поведенческую терапию началось в 1920-м, продолжалось до 1970-х годов. Et ce que nous appelons l'hypnose ericksonienne va se développer, va être une des particularités de cette première vague de psychothérapie. И то, что мы называем сейчас эриксоновским гипнозом, было частью и особенностью этой первой волны психотерапии. C'est à la fin de cette époque, en 1967, que je découvre, moi, ce moyen de communication et de soigner. Где-то в конце этой волны, примерно в 1967 году, я лично для себя открыл способы лечения. Je suis jeune, j'ai beaucoup de cheveux très longs. Я был молод, у меня были длинные волосы. Да. Et je suis en équipe de France d'athlétisme. Я был спортсменом в спортивной команде Франции. Et notre entraîneur nous apprend une technique de relaxation dynamique, le training autogène de Schulz. И наш тренер нас научил автогенной тренировке Шульца. Cette technique fait partie des techniques de la première vague de psychothérapie comportementale. Эта техника также относилась к первой волне поведенческой терапии. Elle me plaît beaucoup. Мне она очень понравилась. Et quelques années après, je suis étudiant en médecine. Через несколько лет я поступил в медицинский университет. Et au début des années 70, je découvre l'hypnose classique. И в начале 70-х годов я открыл для себя классический гипноз. Avec des suggestions directes. С использованием прямого внушения. Et très autoritaire. И очень авторитарный гипноз.
Je vais pratiquer cette hypnose dure pendant à peu près une année et puis je vais arrêter de la pratiquer. Примерно 1 год я вот этот тяжелый гипноз практиковал, а потом я прекратил. Pour deux raisons. По 2 причинам. La première, c'est que je fais déjà des évaluations et je vois que les résultats sont comparables aux résultats placebo. Я провел исследование, увидел, что результат такого гипноза, он сравним с плацебо. Et un résultat placebo, c'est quand même 10 à 15% de personnes soulagées. А это 10-15% излеченных пациентов. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Для меня было это недостаточно. Et la deuxième raison, c'est que cette hypnose autoritaire montrait aux patients que j'avais un pouvoir et ça les empêchait de pratiquer facilement l'auto-hypnose chez eux à la maison. И вторая причина, этот авторитарный гипноз, он показывал, что я имею некую власть над пациентом, и это мешало им заниматься самостоятельно самогипнозом. Heureusement, c'est à cette époque que j'ai rencontré sur mon chemin de vie l'hypnose ericksonienne. Мне повезло, что в это время я познакомился с эриксоновским гипнозом. Avec un psychiatre français, le professeur Jean Gaudin, qui développait l'hypnose ericksonienne en France. Моим учителем стал французский психиатр Жан Годен, который развивал этот вид гипноза во Франции. Ce type de traitement m'a beaucoup plu. Вот этот тип лечения мне очень понравился, Par ses suggestions indirectes, потому что внушение непрямое, косвенное, ses métaphores, метафора. et cette technique plus douce m'a Peut-être- montré, lorsque je l'ai utilisée, que les résultats étaient supérieurs au placebo. Несмотря на то, что это более мягкие техники, результаты мне показали, что это гораздо выше, чем тот директивный подход, который En использовал раньше. particulier dans le domaine de la douleur. Особенно в области работы с болью. Da. J'ai pratiqué cela au début des années 80 jusqu'au début des années 90. Я практиковал этот подход с 80-х до 90-х годов. Et puis, avec mon ami Charles Josselin, qui a parlé chez vous, je crois, aujourd'hui, И затем вместе с моим другом Шарлем Жусселеном, который вот совсем недавно здесь выступал перед вами, nous avons trouvé que cette hypnose était un petit peu trop confortable et nous avons créé un nouveau concept à l'époque que nous avons appelé hypnose psychodynamique. мы нашли, что этот эриксоновский подход, ну, он слишком какой-то комфортабельный, и решили создать новый подход, который назвали психодинамическим гипнозом. Ce concept a eu du succès en France Он имел успех во Франции, et nous avons vu que les résultats, là aussi, étaient bons. и мы увидели, что результаты прекрасные. Et puis est arrivée la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. А потом наступил конец 20-го, начало 21 века. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans les services de soins palliatifs et de psychiatrie. Я работал в это время в службе паллиативной помощи и психиатрии. J'ai eu la chance de rencontrer des grands personnages, des grands scientifiques dont Sylvain vous a parlé tout à l'heure. И мне Au Collège de повезло. France, à Paris. Мне повезло встретить вот этого человека, который только что вам говорил, Сильвана, как раз он был заведующим в Париже. J'ai eu la chance de rencontrer Sylvain Pourchet, Bruno Suarez, qui sont aussi des grands cliniciens et des grands scientifiques en France. И мне повезло встретить Сильвана Пурше, а также Бруно Суареза, который является великим ученым во Франции. Et je cite aussi Pierre Lelon, un grand clinicien. И еще одного врача, Пьера Лелона. Et nous avons réfléchi à partir de plusieurs éléments. Premier élément, c'était l'observation des patients. И мы подумали о многих элементах. Первое – это внимательное наблюдение за пациентом. L'observation et l'écoute des patients. Наблюдение и слушание пациента. Et certaines réflexions que nous ont fait les patients nous ont fait réfléchir
sur certains points de la technique d'hypnose. И именно эти моменты нас заставили подумать над тем, чтобы изменить некоторые техники в нашем гипнотическом подходе. Nous avons fait aussi des essais comparatifs avec d'autres techniques psychothérapeutiques. Мы провели сравнительные исследования с другими техниками психотерапии. Et nous avons regardé vers d'autres domaines que la psychothérapie. Sylvain en a parlé lorsqu'il a parlé de la cohérence cardiaque, par exemple. Мы рассмотрели также другие направления психотерапии, и в том числе и сердечную когерентность, о которой говорил Сильван. Nous avons étudié aussi certains philosophes, certains systèmes philosophiques. Мы также изучили определенные философские взгляды. En particulier les systèmes philosophiques qui se sont intéressés aux principes de vie, d'énergie. Pardon, de quoi? En particulier aux systèmes philosophiques qui s'intéressent à la vie, à l'énergie. À l'énergie? Oui, qui s'intéressent, les systèmes philosophiques qui étudient la vie, qui étudient l'énergie. D'accord. Системы философии, которые изучали жизнь и энергию жизни. Exemple Aristote, exemple le taoïsme. Например, Аристотель, даосизм. Mais aussi Spinoza. Также Спиноза. Qui ont beaucoup réfléchi sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est l'énergie vitale. И мы много размышляли над тем, что такое энергия жизни. Да. Et tout cela nous a influencés, et bien sûr, la grande influence est venue des grandes découvertes au début du XXIe siècle dans le domaine des neurosciences. На нас повлияли также очень великие открытия в области нейронаук, которые были сделаны в 21 веке. Sylvain en a parlé en donnant plusieurs exemples, et je ne vais pas donner d'autres exemples qui ont montré surtout les erreurs du passé. Сильван уже говорил, я не буду повторяться, но многие примеры говорят о том, что многие подходы были ошибочными в прошлом. Et je dirais que la grande victoire des neurosciences actuellement, ce n'est pas de nous donner des schémas qui expliquent la conscience, l'attention ou des éléments comme cela, car tout cela est encore au stade de la préhistoire, comme dit notre ami Stanislas Dehaene. И достижение нейронаук сегодня это не только и не просто то, чтобы показать схему сознания. И как говорил Станислав Деан, мы сейчас находимся на доисторическом этапе знаний о работе мозга. Mais la grande victoire, c'est de montrer, disons, que certains dogmes scientifiques du passé sont maintenant dépassés et ne doivent plus être appliqués. Наибольшее достижение – это то, что мы показали, что многие научные догмы, которых мы придерживались раньше, сейчас, они уже остаются в прошлом. Voilà. Et un des grands dogmes, c'est la disparition du cerveau neural, remplacé par le cerveau neuroglial et le cerveau connecté. Взгляды на структуру мозга, вначале это было нейрональный мозг, потом нейроглиальный, а теперь это связанный или мозг, коннектированный мозг. Да. Et ces nouveautés dans le fonctionnement du cerveau ont entraîné une modification de notre technique. Все вот эти новые открытия в области функционирования мозга внесли изменения в наши техники. Les techniques d'activation de conscience s'adressent à la conscience et à l'attention. Техники активации сознания работают с сознанием и вниманием. Et elles ne font plus de lien avec l'inconscient ou le subconscient. И уже не рассматривают вот эти связи с бессознательным и подсознанием. Ça ne veut pas dire que inconscient, subconscient n'existe pas. Ça veut dire que pour nous, ce n'est plus utile sur le plan clinique pour aider les patients. Я не хочу сказать, что подсознание бессознательно не существует. Просто для нас уже это сейчас бесполезно с клинической точки зрения. Et tout cela a entraîné donc une modification de notre technique. Все это повлияло на изменение наших техник. Par exemple, on ne parle plus de transe profonde.
Мы уже сейчас не говорим о глубоком гипнотическом трансе, Nous parlons de transe active. мы говорим об активном трансе. Nous ne parlons plus de dissociation, И не говорим больше о диссоциации, nous parlons de connectivité. а сейчас мы уже говорим о связанности. Nous ne parlons plus de zones particulières fonctionnelles du cerveau, Мы уже не говорим о значимости различных функциональных зон головного мозга, nous parlons de réseaux de neurones, мы говорим о нейронных сетях, de réseaux de neurones associés à des cellules gliales. которые связаны с глиальными клетками, Et ces réseaux sont plus ou moins activés à un instant T. а это они более или менее активированы в определенный момент времени. Et tout cela est observable. Et tous nos élèves, mes élèves russes qui étaient avec moi il y a 5 ou 6 mois à Moscou, ont vu les films qui montrent que dans le cerveau, cette modification de l'intensité de ces réseaux est observable. Все это наблюдаемо, и несколько месяцев назад, в феврале, я был в Москве и показывал небольшой отрывок из фильма своим ученикам, где это все очень ярко демонстрируется. Et cela, pour simplifier, nous donne une nouvelle métaphore du fonctionnement du cerveau chez le sujet normal et chez le sujet pathologique. И все это нам дает возможность представить, показать картину мозга у нормального, здорового человека и у патологического субъекта. On peut se représenter l'ensemble du cerveau, le cortex et l'ensemble glial, comme un espace, un volume dans lequel il y a beaucoup de lampes qui sont toujours allumées, certaines avec une grande intensité, d'autres avec une petite intensité. Мы можем представить головной мозг сейчас как такое пространство, в которое наполнено лампочками, светящимися, и они светятся с разной интенсивностью, какие-то более ярко, а какие-то менее. Et dans un cerveau normal, ces lampes augmentent leur intensité à un certain moment, là diminuent à d'autres, et tout cela fait un équilibre harmonieux qui est source de confort. В здоровом мозге все эти лампочки гармонично сочетаются между собой. Какие-то светят чуть ярче, потом они меньше светят. Все это вместе создает гармонию здорового мозга. C'est un sujet qui subit une pathologie, par exemple un sujet déprimé ou un sujet qui a une grande douleur, il va y avoir une lampe, la lampe de la dépression ou la lampe de la douleur, qui va être très fortement activée. А вот у человека, который страдает, например, депрессией или какими-то другими заболеваниями, мы наблюдаем, видим одну лампочку, которая горит очень-очень ярко. Et cette lampe excessivement activée va entraîner un inconfort, une douleur ou une souffrance chez le sujet. Вот эта вот перевозбужденная и слишком ярко горящая лампочка, она в теле как раз создает страдания, соответствующие определенному заболеванию. Notre rôle, Наша роль c'est d'expliquer cela au patient et de lui dire qu'il faut que l'on rééquilibre ces lampes dans le cerveau. первое – объяснить это пациенту, а второе – научить его восстанавливать равновесие, гармоничное свечение всех лампочек. Et pour cela, on ne veut pas s'occuper de la lampe excessivement allumée de l'inconfort, on va s'occuper de stimuler des petites lampes qui ne sont pas assez allumées, les lampes des ressources, les lampes des apprentissages, les lampes des expertises. Для этого мы не будем совершенно заниматься вот этой избыточной яркой лампочкой, а мы будем заниматься другими, чтобы активировать их свечение. Например, лампы активности, ресурсности, здоровья. Expertise, da. Et ainsi, petit à petit, on va trouver un équilibre entre la mauvaise lampe et les bonnes lampes. И постепенно, мало-помалу мы будем находить равновесие между слабо светящимися лампочками и ярко светящимися.
Et cet équilibre va permettre de réinstaller le confort dans le corps et dans l'esprit du patient. И это равновесие позволит нам восстановить комфорт в теле и в душе человека. Avec Sylvain, nous venons de donner 2 journées de formation à des médecins et des psychologues dans le centre de la France. Только что мы с Сильваном закончили 2 дня обучения в центре, для психологов в центре Франции. Des spécialistes qui ne connaissaient pas l'hypnose, mais qui étaient spécialistes, qui sont spécialistes en psychologie ou en psychothérapie. Эти люди совершенно ничего не знали о гипнозе, они являются специалистами в психологии и психотерапии. Et en 2 jours, on leur a appris à allumer ces lampes bénéfiques dans l'esprit et le cerveau de leurs patients. И за 2 дня мы их научили зажигать или уравновешивать свечение этих лампочек в душе и в теле человека. Et ils ont tous compris cela en 2 jours. Sylvain l'a dit, c'est facile à apprendre, c'est 10 points. Ils ont même commencé à expérimenter avec leurs patients. Они все поняли за 2 дня, они научились это делать и даже уже начали экспериментировать со своими клиентами. Et je te montre, mon cher Serge, l'outil que j'emploie pour leur expliquer ça. Я хочу... Oui. Je te montre, mon cher Serge, Oui. l'outil que j'emploie pour leur expliquer ça. Дорогой Сергей, я сейчас вам всем покажу то приспособление, которое я использую для этого обучения. C'est un outil moderne, très électronique. Это очень современное и очень электронное устройство. Quand je l'ouvre, une lampe s'allume. Как только я приподнимаю вверх, лампочка загорается. Et c'est le travail que je fais avec mes patients et avec mes élèves. Именно вот это я делаю со своими пациентами и со Et своими je vais te учениками. montrer, je vais offrir un deuxième outil Сейчас à я tes вам étudiants et à toi aussi. подарю еще второй инструмент тебе и Un outil, твоим студентам. que vous avez tous. Vous avez tous un téléphone moderne. У всех у вас есть современный телефон. Et quand un patient vient me voir, Когда пациент ко мне déprimé, приходит, douloureux, страдающий, болезненный, je lui dis, ouvrez votre téléphone, я говорю, включите свой телефон. mettez-le à la fonction prise de photo. И поставьте функцию съемки фото. Et puis regardez autour de vous, ici, dans cette pièce, ou à l'endroit où vous êtes chez vous. Посмотрите вокруг себя, вот в этой комнате, там, где вы находитесь сейчас. Et prenez 3 photos. И сделайте 3 фото. Et il faut que chacune de ces photos soit la photo de quelque chose que vous trouvez beau. Пускай каждая из этих фотографий будет фотография чего-то в этой комнате, что вы нашли красивым. Et même ils le font chez moi au cabinet, et dans mon cabinet, ils photographient 3 éléments qui pour eux sont des éléments de la beauté. И даже в моем кабинете им удается найти 3 элемента, которые являются проявлением красоты. Et ensuite, И далее nous utilisons ces 3 photos мы используем эти 3 фотографии dans le cadre de notre psychothérapie, dans notre exercice TAC. в рамках нашей психотерапии и наших упражнений активации сознания. Voilà un deuxième outil que j'utilise chez mes patients. Вот второй инструмент, который мы используем с пациентами. Pourquoi? Parce que la beauté est un puissant moteur pour favoriser le changement. Почему? Потому что красота – это мощный мотор, активирующий перемены. Et les patients déprimés, les patients douloureux ne voient plus la beauté qui les environne. А пациенты болезненные или депрессивные не видят красоты вокруг себя. Et en les rééduquant comme cela, eh bien, tout simplement, dans leur cerveau, on allume ces lumières de la beauté. И перевоспитывая или переобучая таким образом, мы позволяем этим лампочкам в головном мозге зажигаться гармонично. Voilà en gros ce que je voulais dire un petit peu sur l'évolution des TAC, sur l'histoire moderne des TAC. Вот в основном все, что я хотел вам сказать о современной истории техник активации сознания. Et je termine avec cette histoire que tu connais, toi, Serge. Я закончу с той историей, которую ты, Сергей, знаешь. Vous avez dans votre culture russe un personnage particulier.
qui est devenu un saint dans l'orthodoxie russe, Вы знаете, что в русской культуре есть такой особый персонаж, et qui est devenu un saint dans votre culture russe, Saint Luc de Crimée. Кто? Alors, Saint Luc de Crimée. А, Не знаю, как как он по-русски. называется? Святой Лука, Воинов Есенинский. Oui. Да. qui tout simplement était un grand chirurgien, Он был великим хирургом. Это он, un да? des meilleurs chirurgiens que l'humanité n'ait jamais connu. Который раньше я не знал о нем ничего. Da. Et il a écrit un livre remarquable Он написал замечательную книгу, qui a été publié dans les années 1960, которая была опубликована в 60-х годах, à une époque où on n'avait pas encore les IRM. когда еще мы не знали магнитно-резонансной томографии. Et dans ce livre, il décrit le cerveau avec des lampes И в этой книге он описал мозг, как будто бы состоящий из лампочек, qui ressemble au ciel étoilé qu'on voit la nuit lorsqu'il n'y a pas de nuages. которые похожи на звездное небо ночью, когда нет облаков. Et il dit que lorsque le soleil arrive, on ne voit plus les étoiles. А когда солнце встает, мы уже не видим больше звезд, Et pourtant, les étoiles sont toujours là. но звезды все равно все время там. Et il dit que pour les patients, c'est la même chose. А он говорит, для пациентов это то же самое. Ils ont dans leur cerveau toutes ces étoiles du confort. Они есть, у них в мозгу есть все вот эти вот звезды комфорта. Mais lorsque la lumière de la douleur arrive, on ne voit plus ces étoiles. Но когда свет боли появляется, он затмевает все эти звезды комфорта. Alors il suffit d'augmenter cette lumière de ces étoiles qu'on a dans le cerveau pour que le patient redevienne confortable. Достаточно увеличить яркость этих звезд удовольствия для того, чтобы пациенту стало Et je хорошо. félicite donc ce collègue soviétique Я поздравляю этого советского коллегу, qui a eu ces idées en communiquant avec des scientifiques français de son époque, en particulier les professeurs Richet et Janet. он общался в свое время с французскими профессорами, профессором Рише и профессором Жане. Et ça montre que ce travail en commun de la France et de la Russie, il a commencé il y a longtemps avec des personnages comme cela, et il continue avec le travail que tu fais avec nous, petits chercheurs français. Et c'est pour cela que nous te remercions beaucoup et que je termine mon topo. Эта работа, которая была начата тогда, продолжается сейчас нами, дорогие коллеги, которые мы сотрудничаем и обмениваемся опытом, знаниями, и я благодарю всех вас. Jean, je te remercie beaucoup pour ton discours et je te souhaite le bon voyage. Vous allez en voyage maintenant? Nous avons un train qui nous attend dans quelques minutes pour retourner sur Paris. Voilà. Через пару минут они садятся в поезд и возвращаются в Париж. Nous vous souhaitons de bons voyages, de bonne santé et bonjour à tous notre ami français et collègue et à bientôt. Спасибо, до скорого. До скорого. Спасибо.